Hello guys, maayong adlaw sa tanan. Ani ako karon sa rooftop, no? Rooftop sa apartment for the meantime nga among girintahan. So, nasa akong likod ang Mount Balatukan. So, kana siya guys, muna siya ang Mount Balatukan nga inactive volcano din sa Misamis Oriental, no? Ang loyo ana mao ang gitawag nila og Claveria, Municipality of Claveria. So muna guys ang Mount Balatukan unya nakita nato diri nga ang maong buntot di palibutan siya o clouds. So nga mao na siya ang diri sa pikas guys kanang buntot ditaw sa Mount Lumot. I do not know kung inactive volcano ba na siya, pero sa akong hibaloan ang Mount Balatukan, so kanang na tabunan sa daghang kayong clouds. So muna siya guys ang buntod nga nakapalibot sa Hingoog City. So muna siya guys ang Mount Balatukan, inactive volcano according in my info nga ako nakuha. But dinhi nga pikas nga buntod guys, buntod gyapon na guys, oh. Muna siya ang Mount Lumot. O nga niata ni ining orasa sa hapon sana palibutan sa daghan kaayo nga ulap clouds. I think murag naanay ulan nga maabotay diri, pero ambot kag makaabot baka na din sa sentro sa Hingoog City guys. Okay guys, mo na siya guys ang atong gihatod kaninyo nga mga information atong nakutlo gikan diri sa atong lugar sa Hingoog City. Salamat guys sa pagtanaw, mayong adlaw ug ang Dios magapanalangin kanato.